बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगरचे 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब लोगों को ज़्यादा इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे जजेस मौजूद हैं जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। आज इमरान खान के हक में एक बहुत बड़ा फैसला लाहौर हाई कोर्ट से जारी हुआ है और हुकूमत को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है। तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने सब की चीखें निकाल दी हैं। जब से इमरान खान के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हुई है, सोशल मीडिया पर जिस तरह आवाज़ को बुलंद किया गया, जिस तरह आलमी सतह पर सारे जो मजालम हैं वो आलमी बरादरी के सामने रखे गए। अब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को न सिर्फ टारगेट किया जा रहा है बल्कि इमरान खान के सामने भी रखा जा रहा है। ये तफसील आपके सामने रखनी है। अमेरिका ने, आपको इल्म है कि पाबंदियां लगा दी हैं और इन पाबंदियों के बाद जो मलबा है वो अब इसका भी तहरीक इंसाफ पर डाला जा रहा है और इमरान खान से कुछ आज आम मुलाकातें अडयाला जेल के अंदर हो रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, आपको इल्म है जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया तो उस वक्त जो बहुत सारे अंदाजे कायम किए गए थे कि लोग इमरान खान को भूल जाएंगे, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, सेठों का मीडिया, उसको सरकारी इश्तिहारात की हड्डी डालेंगे, तो इमरान खान का नाम पर भी गैर एलानिया तौर पर पाबंदी लगा दी गई। तो फिर कोई भी इमरान खान को नाम नहीं देगा। हम सारा जो हमारा प्लान है अब वो उसके मुताबिक सारी कामयाबी होगी। और आपने देखा कि सोशल मीडिया के जो स्टार बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने इमरान खान के बयानात ट्विटर पर चलाना, एक्स पर, बाकी प्लेटफॉर्म पर इमरान खान ने आज क्या कहा, आज क्या अदालती कार्रवाई हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोगों को लापता किया गया, कब क्या हुआ, वो सारी जो डिटेल है उन्होंने हमेशा आवाम के सामने रखी है। और इमरान खान का जो पैगाम है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, बेशक उनके नाम पर भी पाबंदी, उनके हवाले से जो खबर है उस पर भी पाबंदी, लेकिन वो नाम जिंदा रखा। यही वजह है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इंतखाबात के अंदर क्लीन स्वीप कर गई। वरना जो आपको इल्म है कि रियासती इदारों ने जितने पैसे लगाए, हुकूमत पाकिस्तान, निगरान हुकूमत ने किरदार कुशी पर, फराह, गोगी, बुशरा बीबी, जादू टोने से लेकर इद्दत केस, मुख्तलिफ तरह के गलीज घटिया किस्म के मामलात, लेकिन सोशल मीडिया ने जो है वो उसको उड़ा के रख दिया पाकिस्तान की आवाम के सामने। जब बयानिया आता है तो वो टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर फिर वो धजियां बखेर के रख देते हैं। तो अब ये जो सोशल मीडिया, लाजमी बात है, इस पर जो इमरान खान के बयानात होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक भी होते हैं, हुकूमत के मुतालिक भी होते हैं, फिर पार्टी को भी गाइडलाइंस होती हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो चीजें बढ़ती हैं। अब बहुत सारे तहरीके इंसाफ के जो अंदर लोग हैं वो भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये जो सोशल मीडिया पर हमें गालियां दी जाती हैं, हमारे खिलाफ आवाम को कर दिया गया है, तो ये आप इसको जरा बंद करवाएं तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं। अब उसके अंदर जो 3 शख्सियात हैं वो इस हवाले से बड़ी एक्टिव दिखाई देती हैं, जो तहरीक इंसाफ के अपने ही सोशल मीडिया के खिलाफ इस वक्त जो टीवी प्रोग्राम्स हैं, कल आप देखें रात को स्पेशल इस पर प्रोग्राम करवाया गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पर कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कैसे हैंडल होता है, इसको क्यों चुप नहीं करवाया जा रहा, इसकी वजह से यानी अब ऐसा तासर दिया जा रहा है, यानी अपने करतूत बेहतर नहीं करने बल्कि जो है वो सारा मलबा तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। अब इनमें एक रऊफ हसन है, वो अब इसके खिलाफ बोल रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के खिलाफ। फवाद चौधरी है, शेर अफजल मरवत है। शेर अफजल मरवत तो आपको इल्म है, इन तीनों शख्सियात के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। और आज जो है वो आपको इल्म है GHQ हमला केस की अडयाला जेल के अंदर समाअत हो रही है और इसमें एक मरतबा फिर फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी और दीगर उनकी जो मुलाकात है वो इमरान खान से होगी। और फवाद चौधरी ने बताया कि भाई मैं तो इमरान खान को कहूंगा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं इनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, टेम्परेचर बेहतर हो और मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब देखिए फवाद चौधरी ने यह भी बात की कि कोई ऐसी बात नहीं है, 50 लोग हैं जो लंदन, नॉर्वे और अमेरिका में बैठे हुए, बुनियादी तौर BLA और रा की कंपेन है कि तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की फौज और शोहदा के खिलाफ है, इसको नून लीग वगैरह भी सपोर्ट करती है, इनको देख लेंगे, इमरान खान की रिहाई ना होने दे, ये लोग अपनी औकात से बाहर हो गए हैं,
انشاءاللہ ایسے شتر جو بیلی بلا مہار ہمیں قابو کرنے آتے ہیں، یعنی وہ اب سوشل میڈیا جو ہے اس کو فواد چودھری بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو بھائی سوشل میڈیا نہ ہوتا تو آج تو تحریک انصاف تتر بتر ہو چکی ہوتی۔ یہ وہی ہے جنہوں نے پاکستانی عوام کو تمام چیزوں سے آگاہ رکھا ہے۔ بہرحال آج ملاقاتیں ہوں گی، اور دوسرا عمران خان نے، آپ کو علم ہے، مذاکراتی کمیٹی کے جو اراکین ہیں، عمر ایوب، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈاپور، صاحبزادہ حامد رضا، راجہ ناصر عباس اور حامد خان کو ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر بلایا ہے۔ کمیٹی کی ملاقات کے لیے جیل انتظامیہ کو درخواست بھی دی گئی ہے۔ اگر آج یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ ملاقات بھی آگے مذاکرات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اچھا، اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ امریکہ جو ہے اس نے پابندی لگائی ہے 4 پاکستانی کمپنیز پر، اور بیلسٹک میزائل جو دور جو ہے وہ مار کرنے والے میزائل ہیں، بنیادی طور پر یہ ان پر پابندی ہے، جس کے اندر آپ تفصیلات دیکھ چکے ہیں کہ 4 اداروں پر پابندیاں۔ یہ پابندی ایگزیکٹو آرڈر 13,382 کے تحت لگائی گئی ہے، جو ہتھیاروں اور ان کے ذرائع ترسیل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے۔ پابندیوں کا یہ جو شکار ہونے والے اداروں میں اسلام آباد کا قومی ترقیاتی کمپلیکس NDC شامل ہے۔ امریکہ نے الزام لگایا کہ وہ پاکستان کے شاہین سیریز کی بیلسٹک میزائل کی تیاری اور ترقی میں ملوث ہے۔ NDC نے مبینہ طور پر میزائل لانچنگ کے لیے خصوصی وہیکل، چیسز اور میزائل ٹیسٹنگ کا سامان حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ باقی کراچی کے اندر 3 ادارے ہیں جن میں پابندیوں کے زد میں ہیں، جن میں اختر اینڈ سنس پرائیویٹ لمیٹڈ، ایفیلیٹس انٹرنیشنل اور راک سائڈ انٹرپرائز شامل ہے۔ یہ کمپنیاں میزائل پروگرام کے لیے ضروری سامان اور میزائل سے متعلق اشیاء NDC کو فراہم کرنے میں ملوث رہی ہیں۔ تو امریکہ نے یہ پابندیاں لگا دی، اور اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ہم نے تو اسرائیل کو بھی مارنا تھا، ہم نے فلاں کو بھی مارنا تھا، تو یہ جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے ملک دشمن، یعنی ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کی کمپین اور اس کے بعد یہ ہوا ہے۔ بھائی نہیں، وہ ایک علیحدہ کمپین ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی پاکستانی وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے میزائل پروگرام پر پابندی لگے۔ کوئی بھی پاکستانی محب وطن یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اندر کوئی مداخلت کرے، لیکن کوئی پاکستانی یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جس کو ووٹ دے بجائے اس کو حکومت دینے کے اس کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ تو اپنے کرتوتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کا بھی جو ملبہ ہے اب وہ ڈالنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، پاکستانی عوام ہمیشہ اپنی افواج پاکستان اور دیگر اداروں کے ساتھ اس طرح کے مقاصد کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو الزامات لگتے ہیں، ڈنڈے کے زور پر چیزوں کو دبایا نہیں جاتا۔ اگر آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ جو ڈالا گیا وہ واپس کر دیں تو عوام تو پہلے ہی اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ کوئی بھی اس طرح، یعنی آپ سارا اپنے کام اور کرتوت ختم نہیں کرنے، وہ وہی جاری رکھنے اور ملبے صرف دوسروں پہ ڈالنے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے انصاف نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے ایگزیجریشن ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ملبہ آپ ڈالیں۔ اچھا، باقی عمران خان سے ملاقاتیں بھی۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا اہم فیصلہ جاری کیا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اصل آج GHQ سے کیس کی سماعت ہے، اور وہ جو خبریں ہیں وہ آج نظر ہے سب کی کہ وہ آئیں گی اڈیالہ جیل سے۔ لیکن اب یہ جو فیصلہ ہے بنیادی طور پر یہ درخواست دی گئی عمران خان کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ درخواست یہ تھی کہ بھئی جسمانی ریمانڈ کے اندر بندہ ہے اور اس کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جا رہا ہے، اور کبھی وہ بھی پیش نہیں کیا جاتا۔ اڈیالہ جیل میں قید ہے، سیکیورٹی کی وجوہات کا بہانہ بنا کے، تو کوئی بھی جسمانی ریمانڈ پر جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ لاہور کے اندر انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمات ہیں اور یہ پیش نہیں کر رہے، اور یہ پیش کیا جانا چاہیے۔ اب اس کے اندر حکومت کو یہ خطرہ ہے، سیکورٹی والے معاملات اپنی جگہ ہے کہ بھئی اس طرح لوگ باہر نکلیں گے، استقبال کریں گے، عمران خان پر پھول گرائے جائیں گے، اور پھر ایک مجمع بن جائے گا، دوبارہ جو تحریک انصاف ہے وہ اندر گھروں سے لوگ نکل آئیں گے تو معاملات خراب ہوں گے، اور اس سے پاپولارٹی انٹرنیشنل سطح پر مزید عمران خان کی جائے گی۔ تو بہت سارے خدشات ہیں جس کی بنیاد پر سارا کچھ اڈیالہ جیل کے اندر بند کمروں کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی صحافیوں کو، وکلاء کو اجازت ہوتی ہے، کبھی ان کی بہنوں کو اجازت ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ بھئی یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ کے اندر جو ملزم ہے اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بانی PTI کو
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देते हैं। ये नोटिफिकेशन ही सही नहीं है। बानी पीटीआई को होम डिपार्टमेंट की जानब से जिस्मानी रिमांड में वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार, कानून के मुताबिक इस मामले को काबीना के सामने पेश किया जाता। दहशत गर्दी कवानीन के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया। ATA के तहत जराइम इंतहाई खतरनाक होते हैं, मगर आइन मुल्जमान के बुनियादी हकूक की बात करता है। जिस्मानी रिमांड में मुल्जमान की वीडियो लिंक पर पेश करना बुनियादी हकूक मुतासर हो सकते हैं। ATA यानी इंसदाद दहशत गर्दी का कानून में कई तरमीम हो चुकी हैं, मगर जिस्मानी रिमांड के सेक्शन 21E में कोई तब्दीली नहीं हुई। ट्रायल के दौरान अदालत में मुल्जम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, मगर जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह तफसीली फैसला तहरीर किया है। अदालत 15 जुलाई 2024 को तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को वीडियो लिंक पर अदालत पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। फैसला इमरान खान की दरखास्त पर मंजूरी के बाद जो है वो कर ली गई है। लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया था। अब इमरान खान को ये अदालत के अंदर पेश नहीं करना चाहते, डरते हैं, और अब इस सारे मामले के अंदर जो है वो अदालत ने करार दिया है कि भाई ये आप जिस्मानी रिमांड के अंदर लाहौर की अदालत में इमरान खान को बनफ्से नफीस पेश करना चाहिए था। अब ये देखिए, अब एक तरफ मैंने कई दफा बानी जो लिखा होता है खबर, चूंकि जिस तरीके से तो वो टीवी चैनल पर चूंकि चलती रही है इमरान खान के नाम से, तो बानी पीटीआई लिखा होता है, और कई लोग कहते हैं भाई आप क्यों इस तरह कर रहे हैं। भाई हम नहीं कर रहे। रात को तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेजेस पर जो उनके अलामिया जारी हुआ उस पर भी तनकीद हो रही है, और उन्होंने बानी पीटीआई लिखा, कहा गया कि भाई ये टीवी चैनल्स वाले करें, बाकी इदारे करें, वो तो अलग बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने बानी पीटीआई क्यों लिखा, इमरान खान क्यों नहीं लिखा। इस पर बहुत सारी जो तनकीद है वो भी हो रही है इस मामले के अंदर, लेकिन खबर जैसे होती है वो हम आपके सामने रख देते हैं। तो इस वक्त एक तरफ मुज़ाकरात, अब मुज़ाकरात भी कहा जाता है, कोई उससे निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ ने अपने तौर पर एक मौका जरूर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को फराहम किया है। तो ये अगले चंद हफ्ते ही असल में फैसला कुन है। उसके बाद जो है वो अब UAE, सऊदी अरेबिया या अमेरिका, ये 3 ममालिक इस सारे मामले के अंदर इंतहाई अहमियत के अमल है। देखते हैं कहां से क्या रिस्पांस आता है कुछ चीजों के हवाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद।